Alright, otro magandang morning mga kasangkayan. Ganyan na nga oras. 11 minutos na nakalubayhan, alas 9 haaga, nasulod na kita taramdan sumat istihanon. Pan Miyerkules nga edisyon, Disyembre 10, 2025. 15 días na lapas ko na. So malipayan nga pagkarampang and Merry Christmas sa atin nga tanan. I know abat na natin talaga itong tikahiran ni hiton nga Pasko. Pero adi lagi hapon itong Radyo Pilipinas Borongan. Papahatin na mga balita, impormasyon, yan matuto kita no hiton na mga notisya. Tikang naman din hihaatan dapit ano, pinaagito naton mga magiging kaupod nga tag report tikang naman hagawas. Aram naton iton sitwasyon nga nahitatabo hapalibot naman ito na ato naman probinsya. So yun, magandang morning. Hato natin di na mga kasangkayan nga settled na. Di dito nira tagsa-tagsa nga mga trabaho, mga pakabuhi. Kumusta ito niyo pag tapuhan na Miyerkules nga adlaw. Yan ang adlaw. Medyo ito natin panahon, madampog. Kanina nga nihan aga, may ada mga pagtarahite. Nasa ring man nga, magiging maupay kunta ito na atin panahon. Easterlies man ito nakakaapikto ha atin ito nga ni nga hangin, tikang didiha sinirangan. Mapaso nga hangin, tikang didihiton Pasipiko. Sa mahatag unta ha atin hin mapaso nga panahon. Pero kakadap, parehas man gihapon mapaso. Kaya la diri panawawara didi iton nga mga kadampugan. And at the same time, abatan tadaman ko no iton nga amihan. Pero pag nagtatapo o hira, yun na nakaka-produce iton nga shear line nga uuran. No? Dapat diri nagdudungan, naggigido sa ula. No? So yun. Tutuklano ha aton 1 hour nga program para iyo hibaruan iton na mga hitabo din hiton aton palibot kay kon kanina didahan na as Good Morning Eastern Visayas an aton na mga balita no kana na bugos nga rehiyon. Pagsipyat daman iton na hiton sitwasyon. So, anaton oras, may ada na kita 13 minutos sa nakalabay alas 9 haaga. Matikang nakitahin na pagkarawat hiton ato naman mga balita, tikang naman hagawas. O, kan atipen, haton gina atindiran nga pagpailaw daman. Mga pamparisyo, yan ang kapaskuhan din na naman habung to hiton sulat. And then, waiting gihapon kita hiton report kay naman kan ate Sok Aberia, haniya daman gin atenderan nga aktibidad din niya city hiton Borongan para daman detalyihan iya balita. Kakulop daman adto nga adlaw, launching na floriculture program project. Iton city government, iton Borongan, pagpabaysay dayak iton nga floriculture. Launching at the same time. And yes, aton daman ginlalamano, iton local government unit iton na bungto hiton maslug. Iton bungto iton maslug kay maaram kamo nga aprobado na official na nga na aprobaran adto na IRA budget. An IRA budget para han tuig 2026. Asya adto ato nakuha temprano nga impormasyon tikang naman hito ni IRA Municipal Vice Mayor kana Vice Mayor Cari Santiago. Hiya adto nag-post temprano kaninahan aga para i-anunsyo hiton na mga masluganan adto na napaka-importante nga milestone nga ira na kabutan kay iya gindadasig nga ira 2026 budget amoin official na nga na aprobaran nga nagpapasalamat hiya nga dato ni ira budget officer
Miss Binilda Hirilingo kay may ada maging klaro nga mga items nga waray may intindihi tapos naggiya daman haira para makapagtikang hadton na deliberasyon nga daanahan ka aprobari. Ngan syempre nakadaliwat daka naging papel han kada department head han LGU Maslug para han pagdiscuss, pagpresentar ngan sugad man pagdepensa haton iratag sa tagsa nga plano, budget hasangguni ang bayan. Nasi nga ni Hikuan, Vice Mayor Kari, kay first time pa man inihiya nga nailihir nga Vice Mayor, damo pa kuno iton ira kaulangan mahibaruan pero nagpapasalamat hiya iton bugos nga konseho, iton sangguni ang bayan, ngan pati iton ira maduruto nga SB Secretary haton ira commitment ngan suporta kay ini nga kaaprobari haton ira 2026 sa budget hiton LGU Maslug amo in nahatag haya hin inspirasyon para maniguro pa nga masiguro nga iton nahipapadangat iton na mga programa, proyekto nga na mga aktibidad nga magpapauswag hiton mga taga Maslug. Alright, so congratulations para hiton aton LGU habung to hiton Maslug. Yan Beno, yun nga oras may ada na kita nakakarawat nga sinyalis in report tikang kan atipen pumida. Radyo Pilipinas report. Atipen, mo pa nga morning. Yes, good morning. Maupay nga aga, happy Wednesday. Ito na ito na mga namabati, mga ka-live stream. Yes, Daisy, talagang very happy. Ito na ito na mga mulupyo di daha bungtuhan sulat. Maupay nga aga. Labi na ito na ito talahuron nga municipal mayor, Mayor Javis Javier Zacate, nga nanbugos nga konseho, mga kabaranggayan. Talaga, Daisy, nga ira inigin pirawan literal kay mamanda kumbaga iba naman yan na itong tema although papreho mag-upay aton ginkantuan ha kan avid yan daman iba daman adton pasundayag hiton bungto iton sulat kay mga kuan ini mga kumbaga rides, mga carnival paro-pariyuhin nakadto kita hiton Enchanted Kingdom waray taman iparasahing adto ha Manila ngadto hiton dagko nga syudad Ngadto Hong Kong. Oo, nga ta Hong Kong salit Asia talaga angin baga nakadyan huna han mga taga San Julian han aton labi na iton mga opisyal hi Mayor Javier in taon di man kuno ini nakakakadto hagawas iton iba labi na dito hiton mga kabaranggayan salit darahiton plano darahiton paghuna-hunahan mga opisyal da inihira gamit an pundo Daisy di dahiton ira naman pagtaga DRRM pagtaga environment pwede ngayon ini magamit nga diri inahira magpipinangaro hin ira mga ipipremyo so kakaiba hira Daisy kay naghimo hirahin ordinance kay dara atipen mga recyclable daman ang ira gamit. Oo. Kumbaga kuan inihiya ma-institutionalize iton Eco Warriors Festival of Lights para gingamit nira hapagtaga waste management. Pwede nga yan. Kay imagine hanunan ira basura daman damo talaga pero darahin may dadaman hira MRF dida inikuha adton mga kabaranggayan hadton ira naman gingamit hininga ira naman pasundayag kada tuig ngayon mga 3 years na ini nga na-institutionalize nga every year iba-iba iton theme hanuna parang adton ira hadto theme mga tourism destination sa magkalain-lain nga mga nasod pananglitan didto Europe iton Eiffel Tower. Oo, so kahit sa Paris may dahat nila. Naman kita iton iba nga mga mga nasod. Pero yan naman mga rides para malipay iton aton na mga kabataan. Adi man nga ni Daisy so bagay carnival dida ate? Yes, giguupay. Nasasakyan? Oo. Waray siya makina. Kumbaga di ba iton Ferris wheel, kumbaga itudo so may dala. Ay pero ang ganda, hitya nga boat.
may da naman iton nga Vikings, iton nga may da di da basta gyupay pwede pa good iton may da mga ride nga pwede it mga kategorangan danira iton ira anak. As in nakaka-amaze talaga ano giupay. Pati it mga kag-anak iton ira guardians kumbaga may excite nga makasakay. Adi man day si ano formal nga pag-abri han 2025 Eco Warriors Festival. Unahan tala na engineer adton 2 minutes pagpasundayag kagabi ini dida naman habungtuhan sulat. Waray audio. Gamitin audio pwede yan kay safe ano. Okay, so an atin oras may ada na kita 21 minutos. Mabati nila ito na radyo. Kada entry may dalito pinaka ribbon cutting. So para pagpakita nga formal na ini nga ginaabrihan, although nagkamay ada adtohin soft opening didahaton December 1 ba adto pero darahan bagyo Wilma na ugsod ini hasta nga nahimo aton na formal nga pag-abri kagabi. Wow, 10 entries ini tikanghan na magkadirudilain nga mga kabarangayan nag-cluster inihira kay 18 na barangays man ito na bungto ito na sulat, so may dahinigin na tag duha-duha para makahimo hin napulo ang mga entries sa tikanghan na magbaysay himo hin na mga indigenous mga upcycled mga ginpakaupay nga mga materyales nga kasiring naton diri na mahigagamitan. May da didto nakasabit nga takuri, may da mga washing machine, basta giguupay adton kahimo mga bottle cups, mga plastic bottles ngan iba pa ngan kasumpay hini Daisy aadi aton ipakita ipabati aton ginpirawan pag hinimo hini nga balita nagsobra pa daman gihilabay aadi aton Eco Warriors Festival of Lights 2025 formal nga ginabrihan cash awards tikang inihan punduhan munisipyo hailarumhin ordinansa. Adi Daisy an aton na balita. Formal nga ginabrihan han Disyembre 9 ang 2025 Eco Warriors Festival of Lights sa bungtuhan sulat Eastern Samar, isa nga makulor malipayon nga mahinungdanon nga selebrasyon nga nagpapasundayag hin struktura nga hinimo tikang ha recycled nga indigenous materials kumo pagproteher han kalibungan. Iya mensahe gintagan doon ni Mayor Javier Zacate nga ang festival may tuyo nga igpasamwak ang kahibaro han komunidad mahitungod han importansya recycling, waste segregation, waste reduction ngan husto nga solid waste management. Sigun iya, diri la ini basta competition kundi isa nga paagi
para makapadukwag han turismo, makahatag hindugang oportunidad ha panginabuhian katawhan, maghatag hin kalipay ha mga mulupyo, ngan maghatag hindak nga contribution ha lokal nga ekonomiya, tungod han pagdamo han bisita nga aktibidad ha komunidad, upod an food bazaar, nga dako nga bulig ha lokal nga magtirinda. Samtang pinaagi kan anay oras Mayor Vivian Alvarez, iginpaabot ni Congressman Nonoy Libanan ngan Congressman Shin Gonzales ang ira padayon nga suporta habong to. Ang hayo nga tanan maupay nga gabi. Una nga tanan, hangaran po ni Congressman Nonoy Libanan nga hi Congressman Shin Gonzales ginpapaabot po namon ito namon mapaso nga pag greet hayo nga tanan hin Merry Christmas. Nga hangaran po han Congressman ginpapaabot po niya yana nga gabi hayo nga tanan. Nga tanan nga kinikita naton yana nga mga lights around you, han iba-iba nga iyo mga designs for our iyo Eco Warrior theme for this year's celebration. Congratulations to everyone who conceptualized this na iyo yana theme for your Christmas celebration. Samtang adi naman aton pamatian, hi Mayor Javier Zacate. Programs na ini nga mga waste materials amon adto binabalyuin bugas. Then to the point nga nga may datamon naka-engage na namamalit kung ang mga plastic, ang metal, ang ito nga mga salaming. Hindi na kami pakapag-decide na kaya ano daw lang adirin tayo himuon nga isa nga maupay nga modelo nga engage sa community nga makakahatag liwatin kalipayan. Actually, ang karayan ko ti-address nila ang kabataan. Kasi dila ito himugso nga amon Eco Warrior Festival. Every launching ito Eco Warrior, not launching, every time na nagkakamay na natin Eco Warrior, iba-iba yung time ito. Kay pastilan, hindi man natanan ng tatong pamilya, nagpapakakanto rin karayo na lugar. Ang cash awards tikang Hapunduhan Munisipyo, subay ha Municipal Ordinance No. 06 Series of 2024 nga nag-institutionalize ang Eco Warriors Festival of Lights nga naglalaom hin opisyal nga pundo para han competition kada tuig. May help namon ginhimo talaga nga ordinance para maging sustainable at the same time ma-institutionalize. Kasi tiyan nga kapart na ito kay waste materials itatan ini nga pagtaga basura ora man gud ka natot problema ilabi na ang mga plastic kay kita gid na tuloy nga na contributed Pacific in plastic na materials salit nakamay na public hearing nahimo nga ordinance yan na dire-diretso na ito binabudgetan na talaga kay kaya naman ordinance nga nahimo dire-diretso na ito. Yan ang tuig, ang tema nga Circus of Lights, nagpapakita hindi kulor, creative nga atraksyon nga puro recycled, nga upcycled materials ang gamit. Nagpapakita ang talento, kausyuso, nga pag-ugupan komunidad ha pagpanalipudhan kalibungan. Ang mga entries amo ang masunod, Jurassic World, han Barangay Loyola Heights, nga Nabukay, Ferris Wheel, han Barangay Maramara, Anchors Away, han Candalakit, nga Santo Tomas, Water Slide, han San Mateo, nga San Juan, Legoland, han Barangay Ait, ngan Mabini, Balloon Chase, han San Vicente, ngan San Isidro, Pass and Boots Giant Journey, han Barangay Maglipay, ngan Santo Niño, Swing Ride, han Baybay, ngan San Francisco, Roller Coaster, han Del Remigio, ngan Riverside, Octopus Ride, han Barangay Tabi, samtang Anton Carousel, kanan sangguni ang bayan ini, pero diri kaupod hadton competition. Ang mga premyo, ang una nga premyo kon aton grand champion makarawat hin 250,000 pesos. Ikaduha nga premyo 200,000 pesos, ikatulo nga premyo 150,000 pesos. Consolation prize nga 30,000 pesos. Ang kriteria ha paghusgar, environmental impact and material use 30%, creativity, originality,
and concept 20%, craftsmanship and durability 20%, use of lights and energy efficiency 30%. Sumala guidelines ang nakikitan nga partihan mga estruktura kinahanglan hinimo tikang nga recycled o upcycled materials samtang ang iba pa nga bahin tikang nga indigenous materials nga lokal ang gintikangan. Naglalaom ang LGU sulat nga ang festival magpapabilin nga simbolohan pagkakaurusa, pagka-creative ngan pagpanalipod ha kalibungan samtang nagahatag hindak nga bulig ha pag-uswag han lokal nga ekonomiya. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Alright, so Daisy. Ate Pen, iton oras iton pagpailaw dida nga da san o nga da nga may ada tawo. Oo. Hiton gabi mga past 10. Oo, so past galahit. 10. Oo. Oo nga da. Para salip ta may dahin pa-invite ha, Hira Mayor Javis adto na bugos nga council han local government unit han sulat pasingada kamo. May dida mga kaunan Daisy, waray ko la kahiupod na dida na pay gihalabain na naton balita. Damo kalain giguupay magrasa mga local nga mga delikasiya nga syempre pang dinner pwede daman hiya. So na-open ini mga managsisirum ito na mga paninda dida kuandaman kumbaga tuon nga dahiton pag-abri hiton mga rides. So Uy talaga Ate Pen, mga rides nga nahihimo paro nahihit carnival. Pariho na talaga kay pwede talaga hiya masakyan. May dadida adto nga may dadidto adto nga may pero an usa nga may da ka nagpapadalos-dos nga may da tubig didihan ilarum diri pwede kay planggana di ba hinda ni arte mahibang. Oo. Pero giupay talaga as in magi-enjoy ito naton kabataan gan bisan pa man nga ni iton mga kategorangan kay may da, mga rides nga pwede naman iton mga guardians or iton mga parents. Sige waray Ngadasan o hinibayad. ate? Ha? Ngadasan o? Kada ini hiton ka primero naman nga week simana hiton January. Oo, Epiphany. 2026 didahiton didahiton siyahan nga simana kay mahuman na nga ni kunuin may dadaman hira didto paabti kay hasulat may dadaman hira didto para hiton mga LGBTQ pagparisyo daman hiton aton mga mulupyo bisan nga ni diri mga tagasulat pwede daw hiton bumulig. Kadamo naman itaw ate. Gidadamoy ang tao kay napansin natin may da natin dito mga nakaistorya diri daman lahira mga tagasulat o mga taga-iba daman nga nagpa-fireworks display daman hira Mayor Javis. So diri magugutom iton komadi waray sadang ikabaraka kay damo iton mga pagkaon may da mga tables may da mga lamesa di dahiton di dahiton atubang padamahit balay ni Sir Abner. Nakapangitik kami. Pero waray di dahil Sir Abner maupay nala nakadaniya umangkon. So di dala talaga iton kanda kap inuin nga Kay Didet Plaza man ito ate tama. Ha? Didet Plaza. Didet Plaza. Para may danira ground hatubangan atubang. Munisipyo. Atubang lahit munisipyo. Tapos may da na extension nga dinahiton kanda Sir Abner aada iton irama itida barangay kay hikap Remar Garol Jurassic aton irasim. Pinaabre naman iya Jurassic World. May da pa naman asu-asu. Pareho ka talaga da mahinasulod nga tuhan kapanahonan han Jurassic pa. May da mga ginhimo nga mga mga dinosaur nga iba-iba nga mga extinct na wara na din kalibutan nga mga kahayupan. Basta giupay magi-enjoy kabataan. Di na mahit nga hilera hiton nga street hiton kanda Sir Abner aada it mga food. Mga iba-iba nga klase. So di dalit hiya naman yung gabi available. Nagsisirum. Upay pagkanto. Giupay talaga. Tapos road trip ti kang hakuan. Yes. Ti kang sulat nga to kan avid nga to naman Dolores. Oo, giupay. Tapos may ada nga di naman halyurente. So aton ini tangkilikon suportahan natin ini nga aton mga local nga mga festival
dinhi aton probinsya iton Sinirangan Samar, diri na kita hirarayo, diri na kita mamamasay hindako good, kay aan hila haaton higra nila ngan makaka-promote pa kita no hiton ira economy ngan hiton ira lokal nga turismo. Ginlalauman damain makapahitaas iton na ekonomiya, magdadamay iton turismo ngan syempre makakakontribuer hiton Eastern Samar nga economy. Alright, so Daisy, aman aton na balita an aton pagbisita nga da naman habungtohan sulat. Iton ira naman hiningaran is 2025 Eco Warriors Festival of Lights. Tekang Didia Field para haton sumat estehan on Ati Pen Pumida nagbabalita. Back to base, Daisy. Thank you. Da mga salamat na report Ati Pen Pumida. So may ada naman kita no, pwede kadtuon, pwede bisitahon nga bungto dida hiton gabi. Syempre ha, gabi kaya ito niya pagkanto dito kaya para ma-appreciate iton nga mga lights mga lanterns so Eco Warrior Festival of Lights dida naman ha bungto hiton sulat Eastern Samar. Ganda no, tapos magpapamulat pa kita dito naman ha Dolores. I don't know kung ano naman dito yan na iton tema hiton kanan yan nga tuig kaya na kananomduman aton ira last parang Christmas Village ato an ira. Hindi upihida man ato nga Christmas Village. Sampait utrohon nga haw. Pero di kita maaram kung ano yan na ato ira ginuhuna-hunaan han LGU. And next week amo ito na pag-abri naman pag sindi pagpailaw. Alright, mga kasangkayan, may ada na kita 36 minutos ang nakalabayhan na alas 9 aga ha aton programa Sumat Istihanon. Upay pa masyada din yung probinsya ito ni Eastern Samar. Marisyo talaga iton aton kapaskuhan dinhi and naiiba no. Bili ba kiton creativity hiton mga istihanon kay imagine bisan nga ni dida dida sulat nakahimo na rin carnival no? Pwede nga yan aton iba dida nga mga kuan iba dida nga mga structures amo in mga rides no. Tapos may ada ka ng kabataan may ada naman didadaman rice nga pwede iton katigurangan. Maurang pakitahit para manlakot nta iton hita aton mga kabataan good pero kung makita niyo kung gusto niyo kumita daman nga marisyo syempre ito naton mga kabataan iniupdanta kung hirain na kadtuhin sugat nga klasihin mga lugar. So again, thank you Ate Pen hadton report. Asya, usa pa ini nga rason kung kay anong nga ginlulook forward natin iton Pasko. Iton nga mga parasyadahan, tapos labot iton pagpasyada, syempre karaon asya daman iton. No? Tapos erindig, upod iton kasangkayan, pamilya, bakasyon, all in one na iton hiya panahon hiton Pasko. Kaya timely naman iton hiya kay tinatagan man daman hin Christmas break so haros kumpleto naman iton na pamilya. Magpapakauli para ma-enjoy iton na okasyon. Nga bueno mga kasangkayan aton padugang nga balita og impormasyon may adiliwat kita nakuha nga balita tikang naman didto habung to hiton koan tikang habung to hiton Llorente may adda manira naging aktibidad kakelep nga adlaw ini nga aton nakuha dida nga aktibidad hala siyahan may ada nira payout para in educational assistance kanan daw la ini educational assistance para hin mga estudyante. So scholarship ba ini payout para in educational assistance hiton local government unit hiton na Llorente liderato ni Mayor Christine Cardona. First time ini nga mayor malang puson nga napasilitaran adton
payout haton educational assistance nga daton kwalipikado nga mga estudyante haira munisipyo. So ini kuno nga programa nga nahatagin ayuda nga diton mga estudyante kaimportante kaya hiton nga mga ayuda para hiton aton na mga kabataan nga nangingiskwela kasi bisan pala iton pasahe magasto, di ba? Tapos iton ira daman allowance yun. So kailangan para hita mga nag-struggle nga mga family hiton pag-send iton ira mga kabataan na school o sa inihiya nga baton. So ini kuno nga programa nga kanan Educational Assistance Program hiton LGU Llorente. Una ini nga iging patuman ha administrasyon ni Anay Mayor Daniel Cardona Buco. Tapos pagsulod ni Mayor Christine in igin padayon. Kaupo ni Vice Mayor Johnny Conrada ngan mga konsihal. So kakulop nga adlaw igin anunsyo ni Mayor Cardona nga mas mamadak upak ngayon niya na iton pondo para hini nga educational assistance tikang 500,000 pesos han last year iyan nga 2025 inabot na inihin anay tikang 500,000 nahimo nga 1.5 million ngan nga naman 2 million pesos na para inihaton mga high school beneficiaries nga mga estudyante napili ini nga maka-avail ngan mga college students gihapon ha barangay naman nga adto nagpili basar hadton nagin alutaga nga kadamo hadton makaka-avail nga beneficiaryo ha kada barangay. So kung habagagin baratag-batag daman hinihiya may ada kanan high schooler nga assistance, may ada liwat kanan college. So may ada na nira 2 million pesos nga pondo para hini tigang nga dati 500,000. So warila nira liwat ig sumat tagpira ba talaga aton kinakarawat hadton kada beneficiaryo hini. Pero mapiraman iton hiya dako iton hiya nga butangan para naman haton mga beneficiaryo dida nga mga estudyante halyurente in ayaw niyo pagkawanga iton nga suporta hiton gobyerno kay dapat hingangad to iton hit panuyo hiton programa diri nga pag-uuyasan kasi tikang iton hit mga buhis hiton mga tao. So dapat nagamiton hatama. So ini nga programa nasa ring Mayor Cardona pagsuporta ini hiton mga estudyante nga mga lanangnon para naman makabulig nga maibana naman ato ni ira mga kagarastuhan ha eskwelahan labi na aton mga naatubanghin na financial challenge nga kundiin padayon iton paniguro nga maka-eskwela o makapaeskwela hiton ni ira kabataan. So para iniha ira ngan para naman hadton mga nakakubrahan educational assistance aton matikubra pa kuno para haton mga pakakubrahan educational assistance pwede niyo maklaim ha treasurer's office nga dahiton Biyernes nga adlaw ngan yon kaulangan personal. Pero kung diri naman personal, kaulangan may ada special power of attorney nga iprepresentar ngan magdadarapahin valid ID. Valid ID hadton beneficiaryo, ngan valid ID naman daman hiton maklaim nga gintaganhin special power of attorney. Ata, mangunguan ka pa, man nga abogado. So, kung sa kadidang estudyante, ikaw nala iton pasingada, iton treasurer's office, iton munisipyo, para i-claim adton ayuda pinansyal. O ini nga educational assistance. Tikang hiton LGU hita Llorente. So, congratulations naman. Hini nga mahinungdanan nga programa hiton lokal nga gobyerno hit Llorente. Mga kung para hiton iba insignificant iton pero para hiton mga nagkikinahanglan para hiton naton indigent nga mga pamilya gidadakuing nga butang iton sugad nga klasihin ayuda Ayun. So labot lang may ada padaman ni rakakulap sa padaman nga aktibidad dida daman ini kuan Llorente pag-implement naman damanhin usa nga proyekto tikang DSWD pinaaghiton kalahi seeds
Ano? So ito natin mga photo hiniti kang hiton LGU Llorente. Ano, ito natin yan naging gagamit. Yada man, nagkamay adin kasabutan aton LGU, ngan sugad man aton DSWD para hiton na panahon ng pagkilos. Philippine Community Resilience Project, CONP, CRP. Ano nga proyekto? Ipapatuman, dida naman ha, bung tulagi hapon. Through Kalahi Seeds, ano, ngan ini naman nga proyekto masing kamo pira man iton ating kantidad hiton nga proyekto naabot hiyahin 50 million pesos kuan na itiya support package nga makakabulig para mahiundong iton community resilience, disaster preparedness, ngan inclusive local development, dida naman habong iton Llorente. So asya iton, imagine kadako daman iton nga proyekto 50 million pesos. I-implement ano iton na DSWD and local government unit nga nagkamay-adan hing kasabutan. So kung may ada na agreement karuyag sidngon andam na iton para pagpatuman. Ano? So ini nga aktibidad amo in atindiran ini haton mga miyembrohan sangguniang bayan, pinangungunahan ni Vice Mayor Johnny Condrada, mga department head han munisipyohan Llorente, iba pa nga mga opisyalis nga kung habaga naging instrumento para mapakasug aton panggobyernohan hiton bungto hiton na Llorente ngan sugad man dida hiton ira resilience program. So aton ira presensya didahin nga aktibidad in nagpapakita haton ira pagkaurusa, haton commitment ano nga dahiton liderato hiton bungto para masiguro nga mahipapatuman hin eksakto adton mga program nga na proyekto. Para hit kauswagan syempre hiton bungto hit Llorente. So, congratulations sa LGU Llorente. Nga naadi naman ang atin ginapapanmulat naman, anbahin naman inihan kuan, pagtaga, San Juanico Bridge, wala pa confirmation tika nga DPWH pero adton presidente o chairman hiton Regional Development Council late Governor Jericho Ikot Pitilla amo nag-anunsyo na nga papahitasan iton load capacity nga pwede makatabok dida hiton San Juanico Bridge. Yan na ini nga December. So magkakamay adin dry run. Waray pa kita nakukuha kung san o ini. Pero any day, anytime, bubuhaton iton dry run nga mahimo nga 15 tons iton tugutan na nga makaagi dida hiton nga San Juanico Bridge nga padayon nga gininupay tikang hanhadi. Agosto ba adto nag-start So papahitasaan iton load limit hiton tutugutan nga makaagi dida nga sasakyan ngan gidadako iton nga bagay labi na hiton mga negosyante o sana dida nga diretso nag-react nalipay adton na grupohin mga negosyante. Philippine Chamber of Commerce and Industry nga grupohin mga negosyante nga usa nga makakabenepisyo dida para waray na hassle hiton pagtransport hiton ira naman mga produkto tipakan hiya Samar tipakad to daman Leyte o bisan pati pakad to Metro Manila kay di ba barge anay aton ira gin sasakyan ira mga cargo ira mga produkto bar so hassle iton hiya kisa naman nga dida talaga maagi ton San Juanico Bridge nga kundiin dero diretso la matalunoy la kaya la iton nga 15 tons equivalent la iton hiyahin mga 6-wheeler nga truck. So beyond hiton ibig sabihin mabugat daman iton imo sasakyan nga diri pwede para hiton dida nga dida nga tulay. Kaulangan sundon iton hiya nga load limit kay para diri maruba. Diri di ba kada mo nahanton mga linaprak nga mga tulay kasi overloaded iton mga sasakyan nga naagi. So consumering di ba may adamay iton dida tonnage nga nakaplastar kumpara la iton bugat iton sasakyan nga maagi ginkukuan kasi iton hiya inaabuso hiton mga negosyante daman kadak-an kay para makatipid
didadaman iton ira gasto iton transportasyon. So gino-overload nira iton ira sasakyan. It natatabo naman nahihibang iton aton mga structures, kalsada, pati na iton mga tulay. So kung saan na bati pa naman kita nga makadaangan iton aton presidente kun mahinayon, iton nga pagpahitaas iton load limit hit mga sasakyan nga maagi hiton San Juanico Bridge connecting Samar Island and Leyte. Alright, so yun ang nga oras, kadiunta na, mabati na kitahin mga balita, tikang hit aton intern hapag kaya na. Hinuiton aton na kahampang yan na, Josh Romero, nga di anay kita hadton iya mga balita nga nahikay para naman yan ang adlaw. Unahon ta, local government unit and General MacArthur nag-issue hin executive order, nagdidiri hapag sulod, paggawasan baktin ngan karne. Kumo paghataghin protection hitong gintatahapan nga kasohin na African swine fever hanasabi nga lugar. So pamatian ta tikang ka na Josh Romero. Radyo Pilipinas Report. Tungod hin mga reportin pagkamamatay hin baktin hapira mabarangay ang lokal nga Anay, take two. Anaton ngay andi di Mike, wala ibabati Alright. Okay. Sandali. Okay, nga di kita kan Engineer RV. Dapat naka-on. Alright. Sige. Once again, go ahead, Josh. tungod hin mga reportin pagkamamatay hin baktin hapira nga barangay ang lokal nga gobyerno han General MacArthur Eastern Samar in nagpalusa din executive order para pugnan ang posibleng nga pagsarang han African swine fever ha ira lugar. Yan ang adlaw ika-9 Disyembre 2025 igin pagawas ni Mayor Joel D. Baldo ang Executive Order number 65 series of 2025. Ini nga executive order in nagpapahamtang hin temporaryo nga pagdiri o banning hapag sulod ngan paggawas han mga buhi nga baktin o swine, lokal nga karnehan baktin, mga byproducts tikang habaktin. Ginhimo an executive order tungod han imminent threat han African swine fever nga nagresulta na hindakgo nga pagkawaraha ekonomiya han nasod. Ang preemptive measure ingin implementar na dirila para ha proteksyon han mga meat consumers, kundi para gihapon mapanalipdan ang interes han mga hog farmers o nagbabaktinan ha General MacArthur. Gintatagan doon han EO nga ang pagbawal in uyon han Section 16 han Republic Act number 7160 o ang Local Government Code nga nagahatag gahum ha LGU nga magbuhatin mga pitad para ha promosyon han kaupayanhan nga tanan. Ini nga executive order in largo epektibo ngan magpapabilin tubtob nga opisyal nga bawion o i-revoke ni Mayor Baldo. Balita nga ginsurat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalosa Belizar para ha sumat-estihanon Josh Romero nagbabalita. Damo nga salamat, Josh. And may ada na kita 53 minutos ang nakalabay ha alas 9 ha aga. Dugang nga balita, nga to naman kita hin balita national. Philippine National Police andam na hapag-aristo kan Sara Diskaya. Balikan tahi Josh para han balita. Radyo Pilipinas Report. Nagaandam na ang Philippine National Police hapag aresto kan kontraktor Sara Diskaya. Inian kasunodhan pahayag ni Presidente Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nga posible na igawas ang sugo hapag aresto kontra haiya. Sumala kan Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. andam hiradayon gumios kun igawas ang sugo hapag aresto. Ginsiguro pa niya nga plastado na ang nga tanan nga pwersa para hapsay nga pagpatumanhan operasyon. Balita nga ginsurat ni Ma'am Diane Liar para sumat-estihanon Josh Romero nagbabalita.
Damangat salamat, Josh, nga na samtang nasa ringanay kita. Magandang morning. Ito natin na usang viewer, Jennifer Golmatico, who is watching right now. Nasa ringanay, today si ang laki ng giant Christmas lanterns sa bayan ng Canavid, Eastern Samar. Okay. Thank you, Jennifer, and magandang morning ha imo dida, and Merry Christmas. Ngan kadiunta pa usa pa nga international news naman by Chan Hu ginbitay tungod han pagkawarawat hin 1.1 billion yuan nga suhol. Pamatian ta nga how ang report ni Josh Romero. Radyo Pilipinas. Report. Ginpatay han gobyerno han China ang dating nga general manager han China Huarong International Holdings nga hibay Chan Hui na syudad han Beijing han Martes ika-9 han Disyembre. Tungod han pagkarawat niya hinsuhol nga inabot ha 1.1 billion yuan o 156 million dollars. Iginreport han China Central Television nga gin-exploit ni Bai ang iya senior nga posisyon ha Huarong International Financial Holdings Limited or Hong Kong ngan China Huarong International Holdings Limited ha mga tuig 2014 tubtub 2018 para ha illegal nga pagkarawat hinkwartangan assets. Ang kumpanya nga iya ginserbihan amo an importante nga offshore financing unit han China Huarong Asset Management nga kilala na sugadhan 2024 nga China International Trust and Investment Corporation Financial Asset Management nga ginhimo para pagdumarahan mga problema nga pautang tikang ha estate banks. Hibay ginsentensyahan hin kamatayon han korte han Tianjin hadton Mayo 2024. Waray pagdaog ha apilar ha mas hataas nga korte hadton Pebrero ngan gin aprubaran han top court han China. Como kapartihan padayon nga kampanya kontra korupsyon nga naglalakip na yana handako nga financial sector. Para sumat-estihanon, Josh Romero, nagbabalita. Alright, so kuan ini pagpabaton hit mga tao, mga opisyal, tao hiton gobyerno nga nahilalambigit hiton na korupsyon. Ngan din hidaman ha aton usa daman iton hiya nga challenging nga pitad hiton na aton gobyerno adton paglanat hiton mga opisyal hiton aton gobyerno nga nahidadabi hin na korupsyon, partikular na aton maginlalanat yan na dabi ha flood control projects, mga maanomalya nga proyekto hiton aton naman gobyerno, particularly aton mga igin-implementar hiton Department of Public Works and Highways. So bueno, nga di naman kita showbiz nga balita, Boy Buhat goes big time. Divisoria Porter, viral TV reporter overnight. Kadion ta nga hawhi Josh para han report. Radyo Pilipinas. Report. Magandang araw muli mga chikas. Today we've got a heartwarming feel-good story na siguradong magpapangiti sa inyo. Meet Christian T, aka Boy Buhat, the Divisoria Porter who unexpectedly became an on-the-spot TV reporter. A moment na nagsimula lang sa simpleng hiling, biglang naging viral sensation. Kaya, let's dive in sa kanyang istorya. Hausa nga di inaasahang eksena, nag-viral si Boy Buhat matapos lumapit ha ABS-CBN News team nga nagka-cover sa nahit Christmas Rush ha Divisoria. Imbis nga video-video lang, ginplastar hiyahan reporter nga hi Jessie Cruzat. Sabi niya, o sige, ikaw na mag-report. And boom! Confident si Christian, diretsyong nag-live reporting style habang may hawak pa it mikropono. Ang news day mismo nabago kay since tanghali pa, umaaligid-aligid na daw ang kargador para makita kung ano ba it life ng mga reporter. Tikang Naga City, pero nagtrabaho at Tondo si Christian. May pamilya nga ginsusuportahan kaya tuloy hiya pagkakagargador. Pero tungod han viral niya moment, sunod-sunod ang blessings. Dumami ang followers niya, gin-feature niya ang ABS-CBN lifestyle show, ginregaluhan hin iPhone 11, ang usang vlogger. Ang pati DSWD NCRSLP, lumapit para buligan hiya mag-start hin negosyo. Plus, ginbilhan pa hiya ni Jessie hin lapel mic para mas klaro it iya vlogs. Literal nga, from porter to content creator in a week ba? Grabe. Kaya from pagsunod-sunod la sa news crew, biglang siya na mismo it boses han Divisoria.
para ini nga teleserye, plot twist, pero real life. Kaya huwag ka mahiya sa pangarap mo. Maski kargador ka, estudyante, o sino ka pa man, may spotlight para sa taong may tapang, tiyaga, respeto sa trabaho. Katulad ni Christian, keep pushing. Kay diri kita maaram kun sano it break mo, bangin bukas, ikaw na ang headline. Ito si Josh Romero, inyong kilig bro, bringing the big shows. Okay, wow, Diyos. So, amo pala adto nga balita, mahiunong kanboy buhat nga nag-viral. Diri ko, wari akad to makapagdetalye, basan akon laaram, pinag-report ata hiya. Tama Opo, ba yun? opo. Pinag-report, bigla, no? So, iton ba nga, nakaka-amaze naman ito, na parte naman iton mga viewers, kasi diri man asya go dito ira-trabaho, Oo, nga, ang previous nga hininaman, usa nga cameraman, nga naging reporter. Diba? Ayo, tama. Oo. Sino yun? Nalimutan ko pangalan. Oo. Basta, iton ba nga, nasa lang, hiton nga mga spotlight, Opo. dito hiton ato naman, TV, nga ato nakikitaan nga saring pa nakakahatag naman at the same time entertainment hapati Opo. naman hiton na mga listeners, mga viewers, and then break para naman hayra. Imagine sikat na hiya na kayo sa hiya nga content creator. So, magdedaro-diretso sana and may ada pa hiya ayuda, tikang naman ha DSWD para makapag-start, siguro lugaringan iton hiya nga negosyo, Ngayon, mas Baka po. maupay kan may ada ka capital kaysa naman nagpo-porter nga inadlaw, so ada, kung maniniguro hiya, pwede mag-prosper iton iya negosyo, nga igin-provide ha iya tikang naman hiton na DSWD. Okay, so last nga balita, showbiz pa din. Angelina Cruz, embrace your flaws, shine with confidence. Balikan ta ang report, parin report ni Josh Romero. Radyo Pilipinas, report. Hello mga kapamilya at kapuso, today we've got a star-studded story na siguradong makakapag-inspire sa inyo. Meet Angelina Cruz, the new face of Mentolatum Lip Balm, na bukod sa beauty, nag-open up din tungkol sa self-love, social media pressures at kung paano niya hinaharap ang privilege ng kanyang famous last name. Angelina humbly admits na she has fairly small lips, pero instead of fillers or filters, she focuses on proper lip care at makeup to enhance them. Para sa kanya, embracing flaws while experimenting safely with beauty techniques is her mantra. Keeping them moisturized makes them look plump, that's my hack. Isa itong perfect fit sa Mentolatum philosophy of natural care and protection. Bilang Gen Z, aware si Angelina sa double-edged sword ng social media. Maraming platforms for self-expression, pero puno rin ng unrealistic beauty standards. Ginagamit niya ang platform para i-reframe flaws as strengths at openly admits that growing up, she struggled with insecurities under Western beauty standards. Bukod pa rito, bilang anak ng Sunshine Cruz at Cesar Montano, she acknowledges her privilege but meets it with accountability, striving to prove that she is worthy of every opportunity given to her. Kaya tandaan natin na si Angelina Cruz proves na beauty is more than just looks. It's about confidence, self-love at maturity. A star na hindi lang maganda sa labas, kundi may depth rin sa pagharap sa challenges at pressures ng modern frame. Self-acceptance is powerful. Embrace your flaws. Be mindful of social media pressures and take responsibility for the privileges you have. Just like Angelina, you can turn challenges into growth while remaining true to yourself. Ito si Josh Romero, muli inyong kilig bro, bringing the big shows. Alright, mga salamat Josh Romero. Haton mga balita, iginapadangat, dinhin naman aton programa Sumate Istihanan. Congratulations! Thank you po. Okay, keep on improving. Okay, so Josh Romero, amo sa naton nga intern, ikang Eastern Samar National Comprehensive High School. Ngada pa kamo saan This year lang po. Kasi Ngada January, anhi pa kamo by January? June. O hindi na, hanggang Start December? of the class. O ngayon, Opo. okay, oo, sige.
Thank you again. Ano haton imo balita para natin mga viewers and listeners ay taramdan sumat istihanon. Ngan bueno mga kasangkayan, our time is up na naman for minutes down 10 o'clock in the morning. Karayagsid nga, tapos nito na aton oras. Ngan din hinaton tinitiklop, anaton pan Miyerkules nga edisyon, taramdan sumat istihanon. Ngan nagpapasalamat kitahan aton reporter, tika nga gawa sa ating pen pumida. Ngan syempre hangaran hito na amon station manager, at Rosa Rivera Abunda, na amon liwat contributor hapag kaya na habalita, hi Josh Romero, hiton ESN CHS. Didi naman ha technical, naging kaupod ko hi Engineer RV. Ini Daisy Lalosa Bilizar na sa ringda mga salamat and yung pakigusa. Maupay nga aga. God bless everyone and Merry Christmas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 65